How are you, friends? Hope that you are safe. Today, ang atong i-discuss mao ang pagdetermine sa slope given the equation and 2 points on the line. Okay, we have it here. We have an equation y equals 3x. Okay, muli atong equation. To be able to determine the slope of the line nga iyang i-represent, let's take some of the points on the line. So ato sang i-determine para natin makita. So for example, kini siya negative 1 ang atong x. So 3 times negative 1, that's negative 3. If x is 0, this is 0. If x equals 1, this is 3. If this is 2, this is 6. If this is 3, this is 9. If this is 4, this is 12. Okay, so gituyo lang nato ni para makita nato unsa gyud ang slope of a line given the equation. Okay? For some, dili tanan nato to. So, ang pipila lang. So, atong tan-awon kay kung moingon tag slope, that is equal to rise over run. Bali, kung mauni ang atong xy plane, kung mo ni ang atong line, so rise over run. So ang imuhang diri pag-ana mo o ang imong pagpasaka diha, in such a way nga kana siya right angle. Ang ratio nila kanig dinhi nga units gikan diha padong didto over gikan dinhi padong diha. Mao na ang imuhang slope. Okay. So, kung tanaw na to diri sa table, kada unit nga move ang x to the right, padong dito, for example, negative 1, padong sa 0, that's 1 unit. Ang atong negative 3 padong sa 0, kay padong man dito, nag-move po siya og tulo ka units. Gikan sa 0 padong sa 1, 1 unit. Gikan sa 0 padong sa 3, 3 units. So sa ato pa, ang iyahang slope sa line, ani nga equation, is just equal to, ulian lang nato ng sa may rise niya, saka not pa, saka, which is 3 units. Unya ang iyang move, run niya, from here, dire, that is just equal to 1. So, the slope is 3. Okay? Now, notice in our equation, y equals 3x. So, ingon ani di ay nga mga equation of a line. Mga ingon ani nga equation of a line, or be it na apagig kay ana, kini siya A o C mga real number. So kini di ay siya maoy imong slope. So for example, kung naakoy y equals negative 5x, unsa may slope na to? Ang slope represented by a lowercase letter m is equal to negative 5. If the slope is negative 5, ang atong line, ana, padong dito sa ubos. Kung positive, gikan diri sa ubos, padong dito sa ibabaw. Okay, that is how to determine the slope given the equation of a line. So, ako lang ipakita, gamit ang table, nga sayon ra di ay pangitaon ang slope, kung ingon ani ang porma sa atong equation. Now, how to determine the equation of the slope of a line
given the 2 points. So, for example, we have a point A. So, sa man ni siya, itong i-plot ng points, no? Negative 1, negative 1. Meaning, from 0, you move a unit to the left. Kay negative 1 man you move a unit down. Oni ang imong point A. For point B, you move 2 units to the right from the origin. 1, 2. Then this is 1, you move a unit up. Here. Then you simply connect the points. You got the line. Ug kining line, pwede na ito ning nganlan og line L. Pwede na nimo nganlan. So, points A and B are on line L. And if we want to determine the slope of this line, all you have to do is use this formula. M equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Or you can have y sub 1 minus y sub 2 over x sub 1 minus x sub 2. Now, take note, nga dili pwedeng magbaylo na sila, unya dinhi, anak pod siya. Dapat ng ACI order, na plus star. Okay? So, if this is your x sub 1, pananglit, this is your x sub 2. If this is your y sub 1, this is your y sub 2. And after this, all you have to do is substitute. Okay? Kung kini atong gamiton, kung sa may mong y sub 2, that is 1 minus your y sub 1, which is negative 1 over your x sub 2, which is 2, then your x sub 1, which is negative 1, so negative minus negative 1. Then apply what you learned kung sa mong naibalaan about subtracting integers. So, kung mag-subtract ka, minus man bali ra na imo nang i-multiply niya. So, mahimo na siyang positive, di ba? So, na kay 1 plus 1. Kana po, pareho ra siya. So, 2 plus 1. So, you will get 2 over 3. So, mao ka na ang pagkuha sa slope of a line containing 2 points of which the coordinates are given. Okay? So, di ba sayon ra kaayo ang pagpangita sa slope of a line? Di ba? Kung ihatag ang slope, labi nang ingon ani ang kurma, o gihatag lang ang coordinates of the 2 points on the line. Mga friends, kung inyo kining nangayan ang atong video presentation, please like. Ug kung aduna kamoy gusto nga mga topic nga atong i-discuss dinhi sa atong channel, sulat lang kana sa atong comment section. Dahang salamat, stay safe.